Cette émission est offerte par Papy le Roi à la carte illimitée. Eh bien voilà, merci Bandeko Balandarabiso, Bandeko Balandarabiso, partout dans le monde entier. Je reste malé les one tâche de la presse. Nous avons solo, idéologie, internet c'est église, post internet c'est église, mais tout le monde a finger, mère a tout. Sur internet c'est église, tout le monde a payé ça conseil. Tellement bah y a qui finger, aux réponse na ba on a finger, donner ko répondre trois mois tatou. Donc bino ba mboa tatu na ebite so bo liene ni bo melene ni bo mi loba loba mikolo yo faut na dimne na bino na bo comprendre que oyo ça je reste malé le soda makasi na tana bi soda makasi na pena soda makasi na yebinde ba lobaka. Alors na on répondre na trois personnes na mi que non ba to landa biso me kana ko excuser nga na bi ke bolinga je reste comme na ba niveau tu na comme na ba niveau so que trop c'est trop. Donc na on répondre trois personnes. Les lots on répond de trois personnes. Trois personnes voilà, bah c'est le mission. Belle mikolo, bah donc dimné artiste et musicien. Tout le monde a artiste et musicien maram nabiso. Tous on a bah venir nabiso bah wera, bah venir sur bah jibem piana, bah venir nabiso bah Koffi Olomide, bah président Fally Ipupa, bah héritier Watanabe, bah faire gola. Tout ça on a mon panzi. Tout sola non siko na bino. Tout sola non biso na bino face à face. Na moni que comme trop c'est trop. Yo pacho na banana na yo pacho niama pacho ereniao pacho yu mamobo ya pamba vwen kerebe yo pacho hotel mapo finga nga pacho yo pacho ko finga ngai pacho vandi pena boyo zu pena micro na yo tele mi posa le mission mobimba finga je reste malele one tashi o comprendre ko sila yango salinga pena émission ya mobimba mapena bisa kyo de ngai na mboka o kaka na ko dimno na okito tina so koma lipapo to kote la toilette di pacho yuma morobo eta jeune azana makwanza na maboko jeune azana maboko salité di yo pacho ngolia na place mota na rolia na pacho place mota pacho un vrai yuma un vrai zoba un vrai kerebe yo pacho vandi pena bo telemi po yo ba yo lo bana jigas malele pacho yo na forme yo pacho na forme latino lamba biente latino lamba biente kanongana lati soki gak moto ya munene na démarche no kwa soso boy yo pacho tellement tout donné na tellement panza makolo tambola ko panza makolo pacho yo pacho yebi malele yo vani na TV lo baba n'importe quoi batala pe pacho azolo bana komba jigas malele wantashi na yebisa ko de aussi lo dimno ze lokote chomani mutakonda ba niveau ya pena zo émission bandi olobela komba jigas malele ça veut dire ane lokote da sila daya kufa. Combien de tout sali na média sali batem bele na média ane lo tsoga ngela penga na lupango yo pacho na lupango yo un grand moroboye lupango à 5 mètres sur 5 no benga lupango ingratitude condamnable yo pacho na ko dimene oti na suka poser logo te yo ta zoba pacho yo vandi pena TV ngai pacho yo makwanza moroboye nyama muta pusu toi tu filmes muta pusu na bandal na yebi oti tu filmes muta pusu okumba ba pusu baba que nous sommes masanga un barman que tu étais le chamakele le pauvre Zak la façonna yo asala oza lelo o chamakele le polo baganga pacho efi nganya jairi unalisha deta nyama na français ma belo baga na télévision nyama yuma moroboye n'expliquer on vie na yo nyama ça l'émission ça lunette nga longo lunette nga vexas boye na ça bene émission ça bene émission ça lunette je ça émission ça lunette soko koka yuma moroboye longo la lunette ça l'émission ça lunette talaka caméra tala biso fara pesil moroboye ya pacho yo pacho wana nini na lupango 5 ozana ngo 5 mètres 5 ubeti pa ofongo le komi muta pusu mo ya pamba okumba pusu na bandal mobimba bayebi yo muta pusu ocha makelele lo boko makuanza dana sombela ki o gant na yellow gampe na lata gana maboko na makuanza wana le kwanzero guitariste Flam Kapaya yo Flam akenda to tikana ba nostalgie na yo Flam Kapaya kwanza ka boye nyama le kwanzero pacho pacho utanga class yo pacho utanga class batanga bato akenda banchiki bana batatengela bazo ba formation ba journalisme pacho pele lalo ba non ngai pacho zaka électricien ba vezacle bon c'est ba vezacle courant chez bango petit na biso whisky tango via outi mikila ya habite ve ana jeune mort lo ba peka lo la yo ay mitaka yo ve zoya lo ba bien yo ba zoya ba commission pe journaliste lelo pacho telemi po cha makele lo ba n'importe quoi pacho ça la look mo na mtu na so yesimbat ndali bandi nyama
Nana méchant na opacho, nana méchant ma bengi ba commune ngana répondre au te pona mona ngana de silo ya pour ça succès. Mais non répondre parce que na le soko dimino zelo te. Na dimne yo na kitoti na se. Bino bo fing ça papa chéri. Le soko papa chéri respect ça surtout ba ko fing za pona bino ba pacho. Za pona bino ba pacho ben indigène moko boye bo sangana papa chéri. Moi mais papa chéri ba problème. Papa chéri te ba ba problème. Te bo za lo ko Roger Ngandot. Est-ce que Roger Ngandot le gars créer ba polémique inutile? Roger Ngandot le gars le ba mouvement ya wenge musique à BCBG. Bon chic bon genre mais toi tu n'es pas chic pacho. Tu n'es pas chic. Na bon genre ba lo ba koza na genre toi na manière toi sointé on a sens sa vie pacho. Pacho a sointé. Wenge BCBG da bon chic bon genre so ba temple ba chic. Pacho tu n'es pas chic mon frère. Va te faire soigner d'abord ma zona eza na maboko na yo zona to benga ngona anglais zona ma kwanza un jeune mona ma kwanza nyama yo ko tikala pena bongande na tikali pena bona laksa maboko na ngabo na peso examen de conscience na peso devoir à domicile laksa maboko na pena bo ni asona libumu na yo nenga na tombola même ça ba na tombola te pour respecter na salle mission na piscine bo mona nzoto tâche à la rater sans tâche. Yo pacho yo ba tâche na nzoto mapanza loka baka géographique o ganga penganga pacho eloko tena o 10 minutes na suka pana la soka na ambo Dimitri yo mamoko bo enkerebe zoba mobali ni ya mapede taba pacho yo pacho ni ya ma garçon sans momie garçon sans chérie yo deba peut-être zemi bana mapaso bota sona chela rango poza yo maliboso ba momi yo so moni momi ko fina plan mampouiste moko boye muta mampouya koleka batutu na monde za yo ngomona moi cité yo pacho ngana ba vrai chéri ngaba prendre poto bali yo c'est que basanga poto pe batuli c'est vraiment na mutu ko pacho c'est que ba ya ko tula jeune mo boye non ma loro te jeune mo boye bi na ko lata te bi ko classer la mbata na classe ta sointe un moment peka solo a chama gelele pe na télévision nga pa chofia de finga fia chofia te fi yo mamoko boy bino ndebo zo fingi sa pena papa chéri ti le ba mo manquer papa chéri ba respect pour na ba bino ba pacho na ba soi-disant porte-parole ya 60 ans mukolo lo la e mbula moko na Congo tant zo indépendance aleki na Congo na âge ya moko mukolo boye vandi na ba no sona na moi si yo vena bisa go soko bimina makambo te na ko kiti so na ko bambo na se vers 60 ti lo vanda chez bango vraiment chez les parents na âge no mukolo boye na ozo palento vanda chez bino biso ba mike to fouter la ratona ba parler na biso to somba ve la sanga adresse na yo ya parler na o ko boko la ba no ko tikela ba no lo héritage mo va na télévision on dit au chrétien bato yo finga na boduga la c'est naturel moi mo balo ko mo so na ba basi wa you ma vrai you ma ve vena msaki tambo vers 60 ans vena vrai yuma ti le vanda chebino sala boulot na BCBG loba makamba BCBG tika ko kotsa papa chena ba polémique faut boza lokola Roger Ngandot boza lokola Sega Mignon Maniata jamais baleka na ba télé ba loba n'importe quoi to ba ka polémique za na sera wenge seri wenge musique à maison mais na BCBG ba sala polémique bon ala pour bo défendre boye bo poussa papa chéri bon n'importe quoi vraiment que na poto na ja ménopause poto faut que na poto na ja ménopause na pesive na lever ma vouzi raison avait levé ma vouzi grand prêtre lever ma vouzi ve na pesio raison bon na ve mo ga yu ma chebino ebo loba te ve mo ga ngani da ya ve yu ma ve mo 60 ans papa mukolo ti la vendre chez les parents ve mo ga ebi dialogue te na balifanto na e Vemoga mbulu yeke ya désordre na bité papa chéri bata bomba bango tselo no keso no po ani faut benga na bato lokola ba mosaka ve faut benga na bato lokola ba patuere fi faut benga bato lokola ba bibi solo nini bibi su kombo nini bimiska kombo bibi mais vous êtes mal à la tête vous vous savez on a finga ba leader beaucoup c'est la papa chéri ba problème na orchestre na ye on a patuere fi on a bébé forti finga so fa finga on a mosaka di ayo mama boy vraiment to bo bino ne pena bozo bomo qu'est-ce que on musique à BCBG bino bo continue papa chéri ba polémique inutile na wenge si le tout monde a no ba finga papa chéri pona bino ayo mama boy papa chéri benga na bato na misatu na orchestre ba memaka rien ka ba polémique
ba me rien orchestre surtout nyama la kata pacho nyanga la kata vrai yuma muta makwanza wana fo benga na orchestre avec loro tse na méchant ma bebo pacho eleki salibe monsieur be na talio chapé Giras Malele droit de réponse pacho on a droit de répondre nga yo yuma moko boya pamba na ba analyse na no sala ke lemba wana bibi po vani na plateau ya mafingi tivo sa analyse bibi yobi mama musique yo yebi histoire ndule yo yebi mama ndule yo bibi yo chamakele lo ba n'importe ko finga ba mikolo manka ba to respect bibi wa lote c'est lote yo bibi wa lote ya mbasuka ba kombo ba grand star mboka na biso yango poto ngo ken piana ke comme si bino problème est-ce que ngam nebse ki bino bo vanda no kese ba mino potote oh bo vanda no kese bo ndola ka batu Canada papa chéri pas le ben na mikolo ko voyager te allez non na kin ozona mu pepa kin passe wana ngo pesi bino passe bino trois bo sangane bo no lo ba n'importe ko na komba batu bibi yuma ngato bobo faux chéri moko boy faux chéri banda le ti lobi nga kolinga mwasi lo wa yo te masa zanga forme on forme wa lesbienne masa mo ala ta jip na catch di ala jip na catch lo ba zimbabwe no lenere ya boy yo ni ama yuma abana ne bino trois na sang sa bino trois na kids bino tina se pour ma papa oh Vemora 60 vanda chebino ti lelo vanda ra chebino ti VAG kendo ti la bana nini blana pesa koli a botelo pe bakoko ti gele nini irresponsable papa irresponsable mo boye mwana otelenga na mwana otira mwana 19 yango na mwana no bosola ti apole kana TV lo bakeno ngai ndi na zabo responsable lo kolanga ba ko botola nga micro te balongola nga micro yo le ki fali na ki responsabilité yo saka yo le ki fali na responsabilité si fala kabela ko mbongo ya concert na bino ngate mo o senga mbongo o benge presse musaka ya mbila to musaka nini iyo maman boy na expliquer bino nanu pona moni trop c'est trop yo pacho na biga no ko yali solo ba n'importe quoi tout na ko bambo penalty na se barman muta pousse mo boy ba logo te pa vezak comme ça mutu de lopo gango finga pacho yo finga vezak la yo mutu mo ba biga finga ba we ni ama mo finga susunda bas muta kufi son âme repose en paix vena biso sunda basi ko miso ko finga mowe yo finga ka ba we vinyo mobimba pacho ya refim e kwanzero yo ka boy kwanzaka yo ka boy ni ama le kwanzero fona yelo turo na bouchon o kwanzaka ndena bouchon guitariste ni ama pacho ya refim mine journaliste d'état yo ko za mi journaliste d'état na papier nene otangela classe o za journaliste d'état ndasuka na 4e des humanités mo boy yuma yo tanga classe yo la sanga diplôme d'état nao yaka pena na émission zo pena diplôme d'état la kisi yo la sanga na diplôme mosusu oyo tangela la classe pour sac na nga yo saka makambo so yé mo bimisilo ba diplôme no so na kata sac yo na zona ba freelance na zona ba Kinshasa yo mamo boy pacho ya fuati pacho ya di kangodo pacho du carado yo bino trop c'est trop bon le qui se vend pendant ba TV na bino ba mona bino mutuko la patch yo pelo ba komba fali pupa wala bana komba veram wala ba no dimne vewera yo patch ko si le sala ma ba patch ko si la kala lokola obi ba mbongo Zaïre wana pena ba mbongo Zaïre à cette époque avec le président Mobutu le fait maréchal ba mbongo wana ba 5K yo za ba niveau mo ba 5K so ko yo ba na kala ouais logo te pas tu es l'autre batanga bana ba journaliste batanga ba présentateur mboko batanga pas tu RF na RL TV ça la émission ma B et nous représenter mission t et nous ko formuler question t au pesa journal au peut poser invité na yo attends ko formuler phrase ebité ko poser question ebité na journaliste d'état n'habité état nini aux journalistes état mbushi mai to état kananga
Pour na bine na état congolaise pas tu rose na niveau moroteur ba zoaba d'abord repêcher ata ko repêcher wana niveau tu mon frère un vrai humain moboy vrai ngoto bobo vani na obe na je gas malele na ko demene yo na ko bambo pas tu na ita tu na rasango ba maréchal bagenda faut tu na maréchal mo ka bimaka benga maréchal akenda na bamba na se akunda mana rabadi. Si vous avez un problème, je reste malade. Comme le rôle, il y a qui te nasse. Pour nga na ya pena ne carnara barol na carnerol na comme le rôle na bambio nasse. Ton na bambo nasse na zongi naturel. Na zongi na zalaka. Pas tu as yuma. Botiga ko tu papa chéri na ba délire na buzoba. So bi benga ba tacher de presse papa chéri yo na bibi. Faut ça papa chéri promotion orchestre. Bo sala la promotion ba nzemba papa chéri. Botiga ko lera na ba TV bo finga rabatu. Pour papa chéri linga bino makamona c'est si na époque wenge BCB na maison mère. Mamonez a souté vewe ra comprendre ba faire papa chéri comprendre ba faire. Bana bango botiga na nini bana bango ba oswa nini. Alors bino boya bo distra batu pamba pamba ndo finga rabatu na ba télé pour ba yo rabino. Yo pas tu loroté mutu moya pamba muta pousse mo boye. Un muta pousse mo boye ndo kumba pousse ba. Vezak la que l'homme a pesio sans sa vie a pesio responsabilité. Le loro mo boye a pe vezak la lo nge pas tu yuma yo. A vrai yuma. Na osenga na papa chéri na osenga na vena nga Roger Ngandu na osenga na chef Seguin bo benga na bato wana orchestre la même rien bo benga na bango orchestre benga na bato wana misatu pacho bibi na mosaka ba eloko te ba portaria ka ma finga na orchestre le papa chéri da homme respecté papa chéri da légende so comme finga papa chéri le da pona ba bibi wana bibi va na TV na yo va na ma finga TV na yo pour ça la banalisme ya le couter au dimna ba grand artiste monsieur bibi yo te bi yo na ma musique yo tu pas que ma musique yo ma musique bête ça histoire mo musique on ça la banalise bête histoire mo musique tu ba histoire pas na yo bibi on a histoire tu o vandika boy po OK na babwaka yo bébé derrière babwaka eh bibi so bibi yango commissaire journaliste pour na libanga soni na pasi fala bwaki ken pia na manike soni na pasi wana fala tindi ken tiriki ka beti tour azonga ba place bino wana rêver bokene po bokatisa siko kena yokenda zo zonga yango pisi no pasi mtema pasi boko simba kisi bino boko simba kisi to bisa bino da boko simba kisi kuta bana prophète Emmanuel Dodi bana prophète Emmanuel Dodi pasteur prophète Emmanuel so chelo boko makamekenda kawa bomona gite après prison ngana kento ndeke église après église kaka visé bimika na kei na mystique afumbo za calme janvier février bomona bien li takelo ka mulai équipe mo mbekei 2 semaines surtout wana Kinshasa so kendaka to zonga to kebulo to zongi to loka bino tsebo kene boke boka bangunda di bibi préparer ka nozo préparer exil na ke boka ngunda poser loro tselelo tilendi nyama yuma morobo ya bibi nga bibi osa banalise mo pola analyse ya dénigrer ba grand artiste mboka na biso ba ngonga obenga ngo analyse obimisa ba archive ken mais bibi yo pona ba archive kumisa bato to kumisa ba fale pour ba bimisa longo poser loro tse bibi bobo sane bonde ko tonga ne botonga na katilelo futa na nyongo mo fortis ngai na danger la bellissima sur la bellissima ya ba dette morale ya ba dette ya ba crédit ya ba mbonga bato ngo futa ba travers tu mouvement zo panzana ondenge zo panzana wana pour ton information le gars tu déjà lendi azo longwa zo sala ma nenga misana bibi yo lo tse yo lesbienne mo boy ufandi po finga la dame finga la madame le roi madame nana boduga mo se di ba diata ba responsable bon bana mbana na palais bana mapangu na mboko yo vando finga bango cadastre yebi yo bibi cadastre yebi yo mosaka cadastre yebi yo vemora mu kola 60 ans finga bana baso sa 10 na ba basi na ko diminuer poser logo te yo cadastre yebi yo na liboma na bino patch na lupangu na M ya 565 wana acha makelele patch yo yebi mama mapangu yo na yelo double livre parcellaire na yelo pena double livre parcellaire o chesu makelele lo cha wana un vrai yuma morobo et mutabi responsabilité te
ni ya maboko la ke bana tu maboko la ke bana na bité moi sango so zemi wana pesa radio derrière yo ti ba kosela o zemi po bana kitoko wana moi sana bimisa ba koza bana ti ba kosela o zemi po na face o zango lokola ngubu hippopotame pacho yo maman ko longola lunette na pesi au devoir sale mission sale lunette ninga na ko sala to mona face na lokola ngubu hippopotame na kovonia mata pacho mtali bandi moko boye donc mtazanga sans sa vie yo pacho chama kelelo loba o 2 minutes na suka Nikesa Mbende donc babi Nikesa Mbende grand prêtre Nikesa Mbende babi ser nanga opoyo ser na biso opoyo akolanda biso pe ser na biso opoyo babi bato ba soutenir Grace Malele bango na Nikesa Mbende sans oublier Raoul Moulobo Tour d'Europe Raoul Machoupe Dimo da fashion merci veut venir expliquer quand nyanga la kata pacho pour comprendre que non luka guerre na bato luka guerre tsayuma babi D4 Kalaming te Kenya wana tozoya na Léopard Mobimba D4 a solution ba visa so na posa visa nyoso contacter ka Grace Malele na même pas D4 pour D4 de business awa memanga wa tikanga wa ke na nga Japon zo sanga Kinshasa D4 toujours puissance na bosanité Christelle Moutingi ya mami kana secret Christelle Moutingi ya Deborah Kamanda Madebo merci na yo pepo na soutien mère magefa boyi ka to bwa kaka ngana okokate po ba bien fait no leke bele yebisaka ve ataka ngamoko na bwa kaka na sengi obe na caméra papa na sengi pena Madebo asalinga ba bien fait bele moena tika kubwaka ezate na bika yo pekisa ki po na respect na papa tika kana bwa ngaka atanga moko na bwa Madebo po ba bien fait na merci na mona ndo pesaka liboso caméra Deborah Kamanda Madebo abi to bosanité Raoul Moulobo Tour d'Europe les hommes battent South Africa c'est merci bien fait pour na nyonso au sala moté ma mère Clarisse donc voilà babi Jimmy Bella ou vitesse à Djobu Obe Mandwakila sans oublier Fondation Monzali Fondation Vumuka maman na biso Billy Vumuka la grande dame de London Billy Vumuka la grande dame de London babi maman zo sala moi anazala Billy Vumuka toujours ensemble. On est toujours ensemble donc pour bino nebo sala rabiso to zala sabino mawa plein Crisco Louvandi Gradi Swapa il a claqué Nyoka Laura Choumawete Mama Alex 24 Ken Mpiana Makizembe bon séjour toujours à Turquie Manik de John la méga star na bango tout Abi Fifi sur Stone, Kolo RTGA, Kolo Gare Central, Fifi sur Stone, à base nangai, sans oublier Grace Temu, la star na lingara on antina dit, babi Gloyo Lange, ma base, on appelle ma base, sur tout le monde je reste malade ma base yangwana, yo pas tu na diminué on a mouki na royé là le succès au continuer, 20-60 fait gaffe. Nana Bodouga za la dame, Nana Bodouga za la dame, la grande dame, Sankara de Kunta Wewa, toujours. Sankara de Kunta Wewa sous le Kauka par Zouzou babi Koko di la so père avec nanga et dit ba diate Nana Bodouga babi sentir toujours Docteur Pichu Musungu Docteur Pichu Musungu bino touana babi que non on est toujours ensemble ba yuma wana ba comprendre que non ba sama mo boy ba ko sala te Grace Malele one tâche de la presse merci na bino bolanda kinga bato bozaki brancher scotché bino tout la bino ya dégâts na la bino tu babi bana Turquie bozo encadrer ken piano na la pe bino ya phare na la bino phare bana Turquie kala tenga pe na zo wana sala rande to sala 2 semaines to na kin ayuma moro boy kadi sopa kata nonga po yuma pacho ekoki